Bonsoir mes chers apprenants, on se retrouve autrefois, mais aujourd'hui avec une série d'exercices concernant le cours de la sortie géologique. إذا مرحبا بكم جميعا في هذه الحصة الجديدة والتي من خلالها سوف نقوم بإنجاز وتصحيح سلسلة التمارين رقم 1. بطبيعة الحال هذه التمارين مرتبطين بالدرس الأول والذي يحمل عنوان الخرجة الجيولوجية. Alors évidemment, cette série pour renforcer vos connaissances et d'autre part pour corriger vos fautes afin de les éviter prochainement. يعني علاش هاد التمارين كنديروهم؟ من جهة باش نقوموا بتعزيز المعارف ديالنا والرفع من درجة الفهم ديال الدرس المتعلق بالخارجة الجيولوجية، ومن جهة أخرى نقوم بتصحيح أخطاؤنا. يعني من نكون نخدم واحد التمرين فإنني كنرتكب أخطاء، هاد الأخطاء ما خصنيش نعاود نرتكبهم مرة أخرى. Alors on commence la série par le premier exercice. Définissez les termes suivants. La carte topographique. Alors dans les contrôles continus, il y a des questions اللي كيعتمدوا على الحفظ. Alors هنا الخريطة التopographique. On a vu dans la première partie du cours la définition de la carte topographique. وقلنا عليها c'est une représentation plane de la surface de la Terre permettant de percevoir, ça veut dire connaître, les reliefs, la végétation, les points d'eau et de déterminer les altitudes des reliefs. Donc هذه هي la définition ديال la carte topographique وسبق لنا قمنا بالشرح ديالها في le cours. Deuxième notion, la légende. Alors c'est l'ensemble des symboles et des couleurs qui nous aident à lire la carte topographique. المفتاح هو واحد مجموعة من العلامات ومجموعة من الألوان التي تساعدني على قراءة الخريطة. Donc هادشي كامل شرحناه في la première partie du cours. نمشيو la deuxième question de l'exercice numéro 1. Alors pourquoi ou bien expliquer pourquoi la sortie géologique est nécessaire dans la géologie ou bien dans la science de la Terre. Alors علاش الخارجة الجيولوجية مهمة في علم الأرض؟ هنا la géologie ماشي la géologique, la géologie. Alors tout simplement parce qu'il nous permet de faire des observations directes des paysages géologiques. Alors lorsqu'on est dans la classe, ملي كنكونوا في la classe كنديروا des observations indirectes. يعني كنشوفوا les paysages seulement sur les documents, sur des vidéos, etc. Donc هنا كنديروا l'observation indirecte. Mais منين كندير لا سورتي جيولوجيك ديالي فإنني كندير observation direct. هذا هو المزايا الأولى ديال الخرجة. هذا هو علاش كتعتبر مهمة، لأنها كتمكننا من l'observation directe des paysages géologiques. Deuxième mot est de les représenter. Ça veut dire faire des représentations des paysages géologiques. يعني نقدر نقوم بالتمثيل ديال هاد المناظر الجيولوجية. Elle permet aussi de poser des questions. تمكنني نطرح des questions concernant par exemple la formation des roches qui existent au niveau des paysages, les phénomènes géologiques qui se passent au niveau des paysages, etc. Et de proposer des explications aux phénomènes géologiques observés. يعني من كنطرح des questions كندير تخمين أو كنطرح مجموعة من الفرضيات التي من الممكن أن تفسر الأسئلة ديالي أو تجيب على الأسئلة ديالي. Alors on passe à l'exercice numéro 2. Sur une carte topographique, dont l'échelle est au 1 divisé par 100 000 cm, la distance réelle qui sépare deux vies espacées de 15 cm sur la carte est 2. Alors هنا عندي une carte topographique. وعطاوني l'échelle, ça veut dire سلم. Alors l'échelle هو 1 على 100,000 cm. قلنا الوحدة l'unité de l'échelle c'est le centimètre. ديما كتكون بالسنتيمتر. Alors la distance réelle qui sépare deux vies espacées de 15 cm sur la carte. عندي واحد جوج ديال المدن في هذه الخريطة بينهما مسافة تقدر ب 15 سنتيمتر على الخريطة فقط. والمطلوب مني هنا أن أحدد المسافة الحقيقية التي تفصل بينهما، أي على الواقع، على أرض الواقع شحال بيناتهم. Alors باش نجاوبوا على هاد لا كيسيون غادي نشوفوا la réponse ici. On sait déjà que l'échelle égale distance sur la carte, petit d,
divisé par la distance sur le terrain ou bien la distance réelle, grande D. Alors هذه العلاقة la relation générale ديال l'échelle. وانطلاقا من التمرين شحال هو l'échelle لقينا؟ l'échelle c'est 1 divisé par 100 000. واحد على 100,000. 1 سنتيمتر على 100,000 سنتيمتر. Alors maintenant, selon les données d'exercice, انطلاقا من المعطيات ديال التمرين, on a la distance qui sépare entre les deux vies. عندنا المسافة التي تفصل بين هذوك المدينتين على الخريطة شحال؟ 15 سنتيمتر. 15 سنتيمتر. إلا عندي à partir de l'échelle عندي 1 سنتيمتر ها هو شحال كيمثل في الواقع 100,000 سنتيمتر. أنا بغيت نعرف شحال 15 سنتيمتر، يعني في الخريطة دوك جوج ديال المدن منفصلين ب 15 سنتيمتر، شحال بيناتهم في الواقع؟ دونك بيناتهم واحد المسافة غروند دي. الوغ كيفاش غنحسب هاد غروند دي؟ à partir d'une relation mathématique. C'est une relation triangulaire اللي كتسميوها العلاقة الثلاثية. دونك دي كتساوي 15 سنتيمتر في 100,000 سنتيمتر مقسومة على واحد. دونك شحال غتعطيني؟ غتعطيني 1,500,000 سنتيمتر. شنو خصني ندير لهاد لو شيفر بالسنتيمتر باش نعرف انا المسافة الحقيقية خصها تكون بالكيلومتر. دونك غندير واحد لو طابلو ديال لا كونفيرسيون، وهاد الصفر اللي حدا السنتيمتر غنحطوه في السنتيمتر، وغنمشي نيشان حتى نوصل للكيلومتر ونشوف ندير فاصلة هنا. دونك شحال؟ 15 الكيلومتر. دونك لا ريبونس ديالي بالنسبة لهاد ليكزارسيس هي لا ريبونس بي 15 الكيلومتر. إلا كانوا أو كانت بيناتهم 15 سنتيمتر في الخريطة، ففي أرض الواقع بيناتهم 15 الكيلومتر. Alors نمشيو l'exercice numéro 3. Sur une carte topographique, le rapport petit d divisé par grand D, dont petit d c'est la distance sur la carte et grand D c'est la distance réelle ou la distance sur le terrain, égale à 15 cm divisé par 7500 mètres, 7500 mètres, correspond à une échelle de. دابا شنو عطاوني هنايا؟ عطاوني المسافة على الخريطة، وعطاوني المسافة على الواقع. دونك 15 سنتيمتر على 7500 متر. لكن هما طلبوا مني شحال ليشيل. انطلاقا من هاد لي دو ديستانس ou bien le rapport entre ces deux distances, on est obligé de déterminer l'échelle. Alors باش نحددو l'échelle غنتبعو لي زيتاب سويفونت. شنو غنديرو premièrement؟ بطبيعة الحال عندنا لا غولاسيون جينيرال ديال ليشيل هي هادي. وانطلاقا من هاد لا غولاسيون جينيرال نقدر نحدد ندير واحد لابليكاسيون نيميريك دون لا ديستانس سور لا كارت ايغال 15 سنتيمتر و لا ديستانس سور لو تيران ولا ريال هي 7500 متر. شنو كتلاحظوا هنايا؟ كتلاحظوا ما عندهمش نفس الوحده. الوغ ils n'ont pas la même unité ici. هنا السنتيمتر وهنا بالمتر. دونك شنو خصنا شنو قلنا على ليشيل؟ انه كيكون ديما بالسنتيمتر. دونك هاد 7500 متر خصنا نحولها للسنتيمتر. الوغ دابور اون دوا كونفيرتير 7500 متر اون سنتيمتر. شحال غتعطيني؟ نرجعو للطابلو ديالنا. دونك 7500 متر، هاد الصفر اللي حدا المتر نحطو في المتر هنا. دونك 7500 متر. باش نوصل انا للسنتيمتر خصني نزيد جوج ديال الاصفار. دونك الصفر الاول والصفر الثاني. شحال غتعطيني؟ غتعطيني 750000 سنتيمتر. دونك شحال غيولي ليشيل ديالي؟ غيولي اشيل او تساوي 15 سنتيمتر. ما غيوقعش ليها شي تغيير، ولكن لتحت المتر حولنا السنتيمتر غتعطي 750000 سنتيمتر. لكن انا في ليشيل ديالي في البسط النيميراتور الفوق ديالي هنايا خصني ديما يكون 1 سنتيمتر. دونك باش نحصل على واحد 15 سنتيمتر نقسمها على 15 غتعطيني واحد، و 750000 سنتيمتر نقسمها على 15 شحال غتعطيني؟ غتعطيني 50000. دونك ليشيل ديالي هو 1 على 50000. فين هي لا ريبونس؟ لا ريبونس سي. Donc, il a on termine la première série d'exercices concernant le cours de la sortie géologique. ويكون عندنا إن شاء الله موعد مع السلسلة الثانية اللي غنشوفوا من خلالها لا رياليزاسيون دو بروفيل توبوغرافيك، ونشوفوا كذلك بزاف ديال لي كيسيون اللي متعلقين بلا دوزيام بارتي ديال لو كور اللي كنوجهكم باش تعاودوا تفرجوا فيه باش تفهموه مزيان.
Alors, on se verra Inch'Allah في la série prochaine. Au revoir. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.